अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबीज़ फूड सीक्रेट्स की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैक्सिकन डिशेस, स्पाइसी डिशेस और बहुत ही मज़े की डिशेस होती हैं। मेरी आज की रेसिपी है मैक्सिकन राइस, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है और इसमें मैं डालूंगी हाफ कप ऑयल। 2 टेबलस्पून के करीब है लहसुन, ये मैं डाल दूंगी इसमें। हल्का सा सौते कर लूंगी। मीडियम साइज चॉप ऑनियन मैं इसमें डाल दूंगी। इनको भी सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। सिर्फ वॉश किए और भिगो के नहीं रखा। को भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी राइस को।